Donc, on a juste pour répéter et classer les différentes composantes d'une préparation de façon générale. Elle est composée de deux blocs, c'est la période de préparation et la période de compétition. La période de préparation en elle-même, il est divisé en deux grandes parties, une générale et une spécifique. Dans une autre classification, la partie générale est aussi appelée divisée en deux thématiques, en deux termes, phase extensive et phase intensive. D'accord? Et puis la partie spécifique, qui est pré-compétitive, elle est appelée aussi phase explosive. C'est des termes qui définit une phase quelconque de la préparation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la période de préparation, de façon générale, à une compétition quelconque. Et elle est divisée en différentes composantes qui visent un objectif bien précis et qui nous renvoie vers un ensemble de qualificatifs et de caractéristiques spécifiques à cette période. Donc, c'est juste un jargon qui nous permet de voir clair dans une période de préparation. D'accord? Et puis, on planifie et on évalue. Donc, on met en place un ensemble de tests. Quel test choisir qui nous permettent de ressortir on va dire, les qualités et les repères des qualités physiques dont on est censé travailler. Et ces tests, ils sont définis par rapport à un ensemble de paramètres, de critères qui euh, nous renvoient vers sa validité. Pour qu'on puisse faire un test bien déterminé, il faut qu'il réponde à un ensemble de critères qui sont des critères de pertinence, de validité, de facilité, donc d'accessibilité, de reproducibilité, c'est-à-dire on peut les reprendre et les reproduire sans problème, de façon qu'elles soient toujours fidèles et qui nous donnent toujours les mêmes repères de qualité physique. Et puis, si on met en place des tests, c'est pour des raisons bien particulières et bien précises, c'est les rendre fonctionnels dans notre programme d'entraînement. On fait des tests pour avoir des repères, pour avoir des paramètres à viser lors de nos programmes d'entraînement. Et j'ai cité ici un ensemble de tests et j'ai mis en gras ceux qu'on retrouve le plus possible en scolaire, surtout au niveau des, des cours de PS, à savoir le Cooper et le test navette, et puis des tests qui sont répandus au niveau de la pratique de l'ASS ou la pratique civile, à savoir le VAM-EVAL, le GACAN, le Tube 2, entre autres. Je ne parlerai pas ici de leur fidélité et de leur pertinence, ni de leur validité. Les scientifiques en ont fait leur part de gâteau. Ils ont classé les différents tests par rapport aux objectifs visés et par rapport à l'activité où ils se retrouvent. Donc, on aura l'occasion, j'espère, d'en débattre après l'intervention. Les enseignants préfèrent le Cooper par rapport à sa facilité. Je dirais qu'il a certains handicaps. Le test navette aussi. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, un test est supposé évaluer une qualité physique. Si on parle du Cooper et du test navette, c'est par rapport à la qualité d'endurance. On pourra aussi faire la même chose pour déterminer des valeurs maximales par rapport au test de vitesse, par rapport au test de force maximale, ce que j'ai nommé tout à l'heure, l'ARM, et puis des tests de coordination spécifique, coordination générale, des tests de souplesse, et on a plein d'autres. D'accord. Ma dernière question serait, et l'élève dans cette réflexion. Donc, c'est, je pense, le cœur de tout ce débat.
Donc, l'élève, il a certaines caractéristiques par rapport à son âge et des caractéristiques athlétiques. Un élève qui entame son cycle collégial, il est aux alentours de 10, 11, voire 12 ans. Et puis qui entame la deuxième phase du qualifiant, il est autour de 15-16 ans. Déjà là, on a un aperçu sur le 12-16 ans. Des caractéristiques, bien sûr, psychologiques et morphologiques, sur ses crises de croissance, sur la stabilité de son poids, sur son développement au niveau de la force musculaire, mais aussi des conséquences pratiques lors de sa formation sur certaines qualités et qui, à mon sens, doivent être pris avec plus de précaution. Donc, la même chose aussi au niveau de la préformation, de la formation, un ensemble de qualités physiques qu'il faudrait euh, prendre en considération, prendre en charge le plus tôt possible pour pouvoir les toucher, les intégrer dans nos séances d'apprentissage pour qu'ils soient, on va dire, pour qu'on prétende dire qu'on est en train de les maintenir, de les renforcer, de les développer par rapport aux heures dont on dispose. Bien sûr, il y a certains, les états de développement, je n'en dirai pas plus. Il y a certains pics de croissance, les deux pics de croissance où on doit tenir compte d'un ensemble d'impératifs qui nous renvoient vers ce qu'on appelle l'entraînement de base, sur l'entraînement de construction, sur l'entraînement de la performance, sur l'entraînement de la haute performance. Et chaque période, elle est spécifique par rapport à l'ensemble de qualités physiques à développer. Je passerai ce tableau. Donc, et les alternatives d'intervention dans la préparation physique au milieu scolaire. Qu'en pensons-nous après tout ce qu'on a vu? Donc, notre seule référence pour l'instant, c'est المذكرة 58/20 اللي كتكلم على تدريس التربية البدنية والرياضة وتأطير الرياضة المدرسية في ظل الجائحة. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les activités physiques qu'on peut éventuellement intégrer dans nos cycles d'apprentissage sont la course de vitesse, la course de durée, le saut en longueur, le triple saut, toutes les activités rythmiques et puis des activités de créativité motrice et d'expression individuelle, mais aussi certaines activités avec des sous-conditions, sous réserve. خصنا نعقموا الاداه ودو توني كونت ديال المجموعات ديال الاحتياطات. دونك هاد الانشطه الرياضيه اللي حنا تناولوها الاساتذه ديالنا طيله لو بروميير سيمestre ou certainement durant le deuxième semestre, en espérant que ça se termine durant le deuxième semestre. غادي نحاولوا نتكلموا عليهم pour ressortir où se retrouve la préparation physique. On va commencer par le premier cycle de la course de durée. Pardon. La course de durée. Donc, pardon. La course de durée, l'approche physique d'IA là, on est déjà sur la capacité sur un ensemble de caractéristiques qui sont en relation avec l'énergétique. Donc, on parle d'aérobie sous ces deux formes, capacité et intensité. On parle de manière de respirer, de manière de prendre, de se prendre en charge au niveau de la course, donc le relâchement, mais aussi on parlera de rythme. On a tout à l'heure énuméré un ensemble de caractéristiques au niveau de la coordination. On a parlé du rythme, bien sûr, de l'équilibre et de l'ensemble de composantes. Et puis, on parle ici de la foulée, de l'appui, de l'alignement. On est au niveau de la qualité d'appui. Donc, là, au niveau de l'approche technique, il y a des paramètres physiques. L'approche technique toujours, la notion de train, donc de rythme. Le rythme, c'est une composante de la coordination, donc on la retrouve
tout au long de ce cycle de course de durée. On parle de foulée dans l'approche biomécanique, d'amplitude, de fréquence, d'allure de course. Donc, on est toujours au niveau de la qualité d'appui et de la notion de rythme. Si on entame la course de vitesse, la même chose, on retrouvera au niveau des ressources physiologiques, les différentes filières énergétiques, des capacités physiques de force et de souplesse. Je n'aborderai pas les autres habiletés, mais je me limiterai sur l'aspect physiologique. Si on passe au saut longueur, au triple saut, et je suis toujours sur les activités athlétiques qui ont été le plus sollicitées au niveau de cette période, toujours la notion de perception, de capacité organique, d'équilibre, de coordination, de vitesse, de déplacement. Donc, c'est des termes à connotation physique. D'accord? Si on parle du triple saut, la même chose, la notion de vitesse, de force, de qualité de foulée, de segments libres, de jambes d'appui, de rythme des sauts. Donc, il s'agit de travailler la notion d'équilibre, de coordination, c'est des capacités physiques. Travail de la vitesse, c'est une capacité physique, de la force explosive. Donc, c'est un ensemble de caractéristiques de la préparation physique. Si on entame de lancer avec les conditions qui ont été mises en place au niveau de la note ministérielle, c'est transmettre l'engin avec un maximum d'énergie, de façon équilibrée. Déjà, c'est des thématiques qui sont en connotation physique. Toujours au niveau de... Oui, est-ce que vous m'entendez? أستاذ سامعك. Oui, oui. عاود البارطاج حيت يمكن عندك بروبليم ديال لا كونيكت. لا لا أنا دابا. C'est pas grave. Donc, toujours au niveau des lancers, si on prend note au niveau des principes d'action et des règles d'action, on retrouve la même chose. La notion de vitesse, la notion de force, la notion d'appui. Si la même chose, on met l'accent sur les facteurs de la valeur physique, là on est au niveau des différents lancers. Si on passe aux courses de haies, j'essaie de mettre en exergue les termes à connotation physique, capacité de maîtrise des déplacements, équilibre général, dissociation, là c'est les paramètres de la coordination. Et les évaluations de tout ce qu'on a eu, ce qu'on a vu au niveau des différentes approches, au niveau des activités physiques. Donc, on va me dire qu'il y a un système de notation qui met en place, par exemple, aux courses de durée, le 600 mètres et le 1000 mètres. Où peut-on placer, dans ce cas, les tests physiques qui nous renvoient vers la notion de VMA, la notion de palier, la notion et qui nous permet de mettre en place des procédés d'entraînement prenant en compte le niveau des élèves. Si on a déjà en place, sachant pertinemment que les tests d'observation et d'évaluation doivent être les mêmes pour qu'on puisse évaluer le progrès. Dans ce cas, je vais vous renvoyer vers la répartition du module où on peut mettre en place plusieurs séquences. Si le test d'observation nous renvoie vers un chrono, bien sûr, on peut programmer aussi un autre test qui permet, facile, accessible et tout ce que vous voulez, qui permet de nous donner, nous renseigner sur la VMA, condition sine qua non qui nous permet de
visant à mettre en place des groupes de niveau et prétendre développer la VMA de nos élèves. Et tous ces barèmes qui ont été mis en place, si on les compare par rapport à la notation émanant des différents modules au niveau des nouvelles orientations à tout niveau, je vous renvoie sur ce qui est écrit en rouge. Donc, on est sur 6 points, 6 points, 6 points au niveau, oui, 6 points au niveau du chronomètre et du produit final de la performance, du produit final on va dire, de la prestation. La notation du 600 et du millimètre, c'est sur 6 points. Et les 14 points qui restent, c'est sur le comment faire, sur bien sûr le règlement, sur la présence, tout ce que vous voulez. Mais tout ce débat, c'est sur 6 points. Et au niveau du collégial, c'est 6, 7, 7. Donc, il nous reste 14 et 13 points à mettre en place par rapport au comment faire. Donc, je pense l'approche, elle est justifiée si nous mettons en place des cycles d'apprentissage, mettant en valeur les qualités physiques et sur le savoir-faire que les élèves peuvent développer pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en charge leur développement. Et là, j'utilise le terme développement, je vous dirai pourquoi je l'ai utilisé. Donc, pour récapituler, toute action au niveau d'une activité physique est certainement, pour parler de préparation physique, est certainement vise l'une des qualités physiques suivantes: force, endurance, souplesse, proprioception, coordination, vitesse. Et bien sûr, on peut rentrer sur chaque rubrique pour mettre en valeur leurs composantes. Et puis, on essaiera de répondre sur les différentes thématiques qu'on a soulevées au début de l'intervention. Si on parle d'apprentissage, si on a posé on va dire la question, y a-t-il un apprentissage? Y a-t-il une évaluation ou peut-on évaluer les qualités physiques? Donc, pour la première question, bien sûr, il peut y avoir des apprentissages. Surtout, on exerce tout au long de notre intervention que l'élève et on fournit à l'élève un ensemble d'outils pour qu'il puisse prendre en charge donc tous les projets personnels, pour prendre en charge son développement personnel, son apprentissage par rapport à tout ce qu'on lui donne comme outil pour qu'il puisse l'utiliser, et surtout dans cette période où il y a de l'auto-formation. Donc, il a les outils nécessaires pour participer à son apprentissage s'il intègre, s'il comprend, s'il utilise tout ce qu'on lui remet comme connaissance, comme formation durant les 4 ou 5 séances qui sont on va dire, intégré au niveau pratique. Peut-on parler d'évaluation? Bien sûr, on peut évaluer la valeur physique si on utilise la valeur au sein d'un cycle. On a parlé du cycle précisément sprint, le cycle sprint, où il y a la capacité de vitesse qu'on peut développer par rapport à certains critères: quelqu'un qui ne sait pas courir, quelqu'un qui ne sait pas différencier entre amplitude et fréquence, quelqu'un qui réagit lentement par rapport à un signal, quelqu'un qui a on va dire, un déséquilibre entre le haut et le bas du corps par rapport à la coordination motrice. S'il acquiert un ensemble de données, certainement, il va faire mieux
que la séance d'observation. Donc, on peut évaluer éventuellement cette qualité physique de vitesse. La même chose pour l'endurance, la même chose pour la force. Au niveau si on parle de force, on va l'intégrer au sein d'une activité bien précise. D'accord? Et on parlera de force du haut du corps, force du bas du corps, au niveau des sauts et au niveau des lancers. Donc, c'est possible et on peut le justifier par rapport à notre action. Parlerons-nous de cycle spécifique ou intégré? Je répondrai tout simplement les deux. Solliciter un ensemble de qualités physiques au sein d'un cycle on va dire, si on prend par exemple le lancer de poids, on est en train de solliciter la qualité force, la qualité vitesse d'exécution, la qualité gestuelle, vitesse gestuelle. C'est des qualités physiques qui sont intégrées dans une autre activité. Donc, un lancer n'importe lequel. Donc, pour la travailler, on peut la travailler de façon intégrée avec du matériel au sein de l'activité elle-même, mais aussi si on parle de vitesse, on est sur le spécifique, c'est-à-dire sur le sprint, développer la capacité physique au sein du cycle sprint. Pour les niveaux de pratique, certainement, si on agit sur deux composantes essentielles de notre activité, à savoir les séances de PS et les séances d'ASS, on est certainement sur la prise en considération de différents niveaux de pratique. Par rapport à l'âge chronologique et l'âge biologique, on est en plein dedans au niveau des cours de PS. Par rapport, donc on y tient compte. Par rapport au choix des activités, je vais poser la question, est-ce qu'on est en train de revivre une émergence d'annonce de nouvelles pratiques? Donc, j'espère que cette pandémie ne reste plus parmi nous. Donc, elle nous a mis de toute façon une nouvelle vague, de nouvelles pratiques qui sont déjà parmi nous, mais qui ont vu un essor encore plus important et plus intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit au niveau des APS, au niveau de l'ASS. On a vu un ensemble de pratiques nouvelles qui émanent de clubs et d'équipes autres que ce qui se pratique au niveau des cours d'ASS, mais vont nous permettre peut-être de découvrir plus en détail ces pratiques et pouvoir, pourquoi pas, les dispenser au niveau des cours d'EPS. Et puis, le terme développement. On a parlé d'apprentissage, on a dit sous condition, sous réserve. Et pour le développement, on peut en parler certainement si on prend en considération qu'on donne les outils nécessaires à l'élève pour qu'il puisse prendre en charge sa vie future tous les jours à partir des paramètres d'entraînement dont il dispose tout au long de sa formation. Et bien sûr, avec l'engagement des enseignants qui mettent la main à la pâte et qui sont tous les jours auprès de leurs élèves, plus que les horaires réglementaires. On a tous vécu la passion au-delà des cours de PS, d'aller encadrer, bien sûr, d'avoir avisé l'administration des petites équipes ou des équipes de jeunes entre midi et 2 heures, et puis au niveau des cours d'ASS, et puis au niveau des clubs de proximité. Tout ça, ça nous permet de prétendre dire qu'on peut développer les qualités physiques au-delà des cours de PS. Donc, quel engagement je demanderai? On parle de remise en forme au début de l'année.
Donc, la partie du 7 au 3, 7 septembre, 3 octobre. Donc, c'est une remise en forme, c'est une façon de revivre l'activité avec d'autres enseignants, avec d'autres conditions, avec un environnement différent et qui est maintenant légitime et qui est mis en place par le législateur. On parlera de maintien lorsqu'il s'agit de mettre en place une seule séance par semaine, mais aussi on parlera de consolidation et c'est ce qui revient le plus possible lorsqu'on est aux alentours de 2 séances par semaine. Par contre, pour parler développement, on est obligé d'aller au-delà de 3 par semaine. Est-ce le cas au niveau scolaire? Donc, c'est la question que je pose. Il y a des possibilités de le faire. Avec la nouvelle vision qui commence à se mettre en place, où l'élève est toujours intégré à son apprentissage et à son développement au niveau pratique. Pour conclure, un projet de préparation physique d'une équipe sportive, là je suis sur l'équipe sportive, sur l'ICES, dans un sport donné à l'école pour prétendre participer aux différents championnats nationaux, n'est jamais figé et standardisé. Donc, il est aléatoire, il est variable, il est changeant, mais il est certainement étalé sur plusieurs années. On ne peut pas dire qu'on prépare une équipe sur une année. Donc, la plupart des enseignants le savent. Pour s'engager avec une équipe, ils préfèrent commencer avec l'équipe qu'ils forment au début de l'année, mais qui a un temps suffisant pour pouvoir la développer sur 2, voire sur 3 ans. Il tient compte, bien sûr, de la spécificité de l'activité, c'est tout à fait normal, et qui accompagne le développement de nos élèves, donc leur maturation, leur développement, et qui demande à l'enseignant, je viens de le dire, beaucoup de connaissances, mais aussi de la persévérance, de l'effort et beaucoup d'engagement. Et pour le PS, comment faire? C'est une question que je pose pour on va dire, finir cet exposé. Et sur une ouverture où je pose la question sur le PS et les pratiques nouvelles, quels horizons, les compétitions scolaires et l'évolution du statut de l'élève. L'élève maintenant, il est intégré sur son auto-formation, il suit l'évolution des pratiques nouvelles, il est à cheval sur ce qui se fait de nouveau, sur ce qui se fait de pratique au niveau national et au niveau international. La notion de sport-études qui a été mise en place par Sa Majesté commence à s'implanter au niveau de certaines directions. Quels horizons? Le rôle des fédérations par rapport au sport scolaire, et puis la préparation physique et le temps d'engagement moteur à l'école. C'est des questionnements, peut-être qu'il faudrait trouver un compromis pour y répondre. Mais je pense que le législateur a déjà mis en place un arsenal de textes qui nous permettent d'entamer nos séances avec le plus d'aisance possible, mais avec le plus de sérénité, avec le plus d'engagement, sans il faut justifier son intervention. Merci de votre attention. J'ouvre le débat s'il y a des questions. شكرا أستاذ الكريم على العرض القيم وعلى والغني، ومرحبا بتدخلات السادة الأساتذة والسادة المفتشين والسادة الطلبة. مرحبا بجميع تدخلاتكم وأسئلتكم لإغناء النقاش. الله يجزيكم بخير. اللي عنده شي مداخلة ولا شي سؤال اللي اكتيفي الكاميرا إلا كان ممكن. الله يجزيكم بخير.
إخوان اللي عنده شي تساؤل أو إضافة يرفع اليد ديالو. ومرحبا بتدخلاتكم. كاين السلام الأستاذ. عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. مرحبا. الله يحفظكم سيدي، بارك الله فيك. مرحبا أستاذ. معكم سعيد آيت الغوف، إطار ديال وزارة الشباب والرياضة. مرحبا. الصوت مسموع أستاذ؟ مسموع أستاذ، مسموع. حياكم الله سيدي، بارك الله فيك. أنا أول شيء كنشكر الإخوان اللي سهروا على إعداد هذا اللقاء المهم والغني صراحة بالمعلومات. كنشكر الأستاذ بن حيدة محمد على هذا الكم الهائل من العطاء ومن المعلومات ومن لو سافوار فير تبارك الله اللي ترونسميتها لنا عبر هذا اللقاء. وانا فرحان جد سعيد باش نكون بينكم parmi vous ce soir. حقيقة اللقاء كان غني بالعطاء وبالمعلومات وبالافكار اللي حنا كنحتاجوها كاطور ديال الرياضه وديال التربيه البدنيه وديال الانشطه الرياضيه. باش ما نطولش غادي ندخل اخويا، عندي بعض الملاحظات خفيفه بغيت عين نضيفها كاضافه. هضرنا على لا بريباراسيون فيزيك جينيرال، هضرنا على لا بريباراسيون فيزيك سبيسيفيك، ولكن دابا حاليا اكطويلمون ما بقيناش كنقولوا ديك لا بي بي جي، ولات كتقال في بلاصتها كدار لا بي بي ام، لا بريباراسيون فيزيك مولتيلاتيرال، يعني كتكون فيها واحد التعدد ديال الاطراف. لا تيرمينولوجي كتغير شويه. لا بريباراسيون سبيسيفيك هضرنا عليها. دونك ترافاي هذه من ناحيه باش نكون اون بغيف. بالنسبه لو تيست دو كوبير، بارمي لي تيست اللي تكلمنا عليهم كاين واحد لو تيست دو كوبير، ولكن مالوريزمون دابا الحقيقه ما خصناش نبقاو نهضروا على داك لو تيست دو كوبير، ولينا كنتكلموا على لو تيست سيمي كوبير. علاش؟ لان هذا سي ان تيست اللي هو قديم، كي ايتي كريي انفونتي بار هذاك ان ميدسان ميليتير اللي كان تيعبر ليفالياسيون ديال لابتيتود فيزيك، لا فالور فيزيك ديال لي سولدا. ولكن سي افيري بار لا سويت كو سي ديفيسيل de faire des tests de 12 minutes pour des débutants et surtout qui n'ont pas encore atteint le seuil de maturité physique et sportive. C'est-à-dire بان هذوك لي زادوليسون راه مازال ما وصلوش لذاك النضج ديال اللياقه البدنيه وما عندهمش ديك الكفاءه والقدره باش انه يساير هذاك النشاط هذاك العنف في الجري، يعني داك ليفور انتونس بوندون 12 minutes. لي سيونس دابا كيقولوا بانه اون بو با يعني سوبورتي ان تيل ايفور، ان ايفور اللي هو كي ديباس لي 7 minutes، لي 7 ماكسيموم 7 8 minutes. ميم هشام قروج الا عطيتيه مثلا ان ايفور ماكسيمال 100% وتقول له 7 minutes راه صعيب. هذوك الناس اللي عندهم كاع لي فيدو ماكس و كيوصل من بعد 85 مليلتر بار كيلوغرام بار سميتو، هذوك الناس اللي عندهم لو ميور فيدو ماكس دي موند يلا كيقدروا يوصلوا لديك 8 دقائق 100%. سيتادير هذا سي ان تيست اللي هو ادريسي او جون، وهذوك لي جون ما عندهمش ديك اللياقه البدنيه الكافيه فولاو كيديروا لهم 6 minutes، c'est-à-dire au-dessous de 7 et de 8. C'est le test de semi-copper, et surtout avec les élèves. Donc, c'est déconseillé maintenant de pratiquer le test على les élèves. مازال إلا كانوا دي سبورتيف كنقدروا نديروا لهم سميتو، ولكن ما كيعطيوش 100%.
بالنسبه لو ترافاي دي هي ما عرفتش كانت يتقطع الكونيكسيون بليزيور فوا بعثرات ما كنسمعوش اش تقال حتى تعاود ترجع لنا لا كونيكسيون ولكن هضرتوا على هي هضرتوا على لي كاليتي دو هي يعني شنو كتطلب لي هي يعني هضرتوا على لا فيتاس لا كورديناسيون لا تكنيك كذا مي ما هضرتوش على واحد النقطه اللي مهمه خصكم تكونوا تطبقوها في جو بونس راه كاينه عندكم وكديروها لان تعلمناها منكم انتم كاساتذه ديال التربيه البدنيه. انا كنعتز انني تلمت على ايادي ديال اساتذه كبار ومفتشين كبار ومنكم تعلمنا ومنكم خدينا الحمد لله. هذا انتم اللي حببتونا اصلا في الرياضه حتى توجهنا لهذا العالم هذا. فلذلك ملي تكلمت عليه خصنا نهضروا على سكون ابل لو ترافاي دو ريتم. ما هضرتوش على لو ريتم وما هضرتوش على لا لاتيراليتي لو ترافاي دو لاتيراليتي. يعني خصنا نهضروا ثاني على كومون ترافايي لاتاك ديال لا هي واش بالغوش ولا لاتيراليتي كروازي غوشي. دونك لو ريتم اي لا لاتيراليتي. كاين واحد المساله اخرى ديال بالنسبه لهذوك العلاقه دوك العناصر ديال اللياقه البدنيه اللي تكلمتوا عليها هذوك ديال لي كاباسيتي فيزيك. هضرنا على لا فورس لا فيتاس لونديرونس ليكيليبر لا كورديناسيون لا سوبليس كذا. ما تكلمناش على واحد العنصر تكلمتوا هما راه نورمالمون 6 ولكن واحد المومون ما هضرتيش على لا ديتونت. ما سمعناش كلمه لا ديتونت اللي كتكون ممزوجه ما بين لا فورس اي لا فيتاس. بالنسبه لا ريكوبيراسيون هنايا تكلمتوا على لا فيتاس لا ريكوبيراسيون او نيفو دو لا فيتاس دو سبرينت. ما تكلمتوش على لا ريكوبيراسيون كيفاش باش تهضروا مع الاساتذه باش يعرفوا كومون ادابتي هاد لو فاكتور ديتيرمينون دو لا بيرفورمانس سبورتيف شي لي زاتليت. انا جو بونس من خلال خبرتي المتواضعه ان لو سكري دو لا ريوسيت دو لا بيرفورمانس ça se réside se situe au niveau de la récupération, l'adaptation de la récupération au type de l'effort fourni. C'est-à-dire, quand je travaille l'endurance, je dois savoir quel type de récupération je dois utiliser. La même chose, quand je travaille la force ou la puissance, je dois savoir adapter la récupération à le niveau de l'athlète, à le type de l'effort, على حساب l'approche de compétition, على حساب حتى les facultés de supporter les charges d'entraînement de chaque athlète parce que l'entraînement elle est individuel. Donc la récupération parfois qu'elle تكون courte, parfois qu'elle تكون longue, parfois qu'elle تكون modérée. Donc il بغيت نوصل بالاتhlète بلو جون élève ديالي ou le jeune sportif ديالي نوصل به لواحد لو دوغري داكومبليسمون تري هو ولا نحطهم به ارقام. راه خصني نعرف نختار ونكيف هذيك فتره الراحه على حسب التدريب نوع التدريب وعلى حسب المستوى ديال اللاعب وعلى حسب لابروش دو كومبيتيسيون. دونك هادو دي شوز اللي خصنا حنا كمسؤولين وكمؤثرين نفهموا لا فيزيولوجي باش نقننوها وباش نعطيو لكل اشاك تيب دونترينمون نعطيوه سون تيب يعني دو ريكوبيراسيون ولا هذه من ناحيه. بالنسبه لا بريباراسيون فيزيك جينيرال فيها بزاف ديال الامور. انا كنحاول جيسي ديتر بلو بريف. دونك انا جو ماريت هنا. الا كان شي تعقيب او شي حاجه ما كاين مشكل. انا باقي عندي شي حويجات خصني نتكلم عليهم ولكن غروسو مودو هادو هما لي بتيت غومارك اللي انا عندي. وانا الا عندكم شي سؤال مرحبا. على فكره انا سعيد ايتلهوف خريج معهد مولاي رشيد 89. سي لو بروميي لوريا ديال لانستيتيو مولاي رشيد في ليستوار ديال المغرب اللي عطى ان شامبيون دي موند سكولير لا بروميير ميداي دور scolaire au Maroc, c'est en 1990 à Bruges, en Belgique. C'était mon athlète. Et c'est moi qui ai découvert هذا وخدمت معاه حتى داخل la première médaille d'or في l'histoire ديال التعليم.
ديال المدارس بطوله العالم ببلجيكا. والحمد لله انا اخوكم الصغير، الا كانت عندكم شي تساؤل مرحبا، وسمحوا لي راه كاين بزاف ديال الحوايج ولكن باش ما نقاطعش نخلي الكلام للاخوان. وانا كنتشرف لان اليوم اللي عزمني هو السي خالد المرابط المفتش، الاخ العزيز اللي كنعتبره انا مثال وقدوه ورجل تعليم بمعنى ما تحمله الكلمه من معنى، رجل اللي كنقدروا وكنحترموا لانه عنده واحد لو سافوار فير سيونتيفيك، وكان اللي انا ملي كنبغي نتكلموا معاه كنخاطبوا كنختار المصطلحات اللي تناسب في المقام ديالو. وانا كنشكرو لانه دعاني باش انني ندخل معكم، ورانا فرحان باش نكون معكم اليوم. شكرا وشكرا. وانا كنتسنى الا كان شي سؤال او شي حاجه نعطيو ماشي مشكل، مي انا بغيت نفتح المجال للاخوان الاخرين. شكرا الا سمحتي سيدي محمد. شكرا للاستاذ سعيد، مرحبا بك باغمي نو. احنا عائله الشباب والرياضه ولا وزاره التربيه الوطنيه، احنا عائله وحده، لان الهم ديالنا مجموعين هي الرياضه. دونك رياضه مدرسيه، رياضه بدنيه، on est en plein dedans. غير سي خويا سعيد، انا ما بغيتش نهضر معك في مجال التخصص، لان لا ديفيرسيتي الناس اللي حاضرين معنا كل واحد يعني كل واحد وخصوصياته. on n'a pas voulu développer davantage, mais si vous le voulez bien, le test de Cooper n'a jamais été un test valide. باش نعطيك même le semi-Cooper. C'est des tests qui ont été mis en place dans le monde du travail pour évaluer ce qu'on appelle conditions physiques. ماشي يقولوا هذا الخدام راه هذا خدام راه فورم راه ما مريضش etc. Mais on l'a pris nous, on l'a mis en place au niveau scolaire par rapport à sa facilité. Il n'y a jamais eu de semi-Cooper. C'est هذا اجتهاد. الناس ils ont mis en place. L'origine c'est le Cooper. Donc même le GACAN, même le test de GACAN n'a jamais été validé. Parce que pour être validé, il doit être publié par des scientifiques après des études, de l'expérimentation qui doivent être mises en place par rapport à des thèses de doctorat. هذا من جهه باش نسدوا هذا الباب ديال لو تيست دو كوبر et semi كوبر. تيدار au niveau scolaire par rapport à la facilité, et encore c'est un test continu. Donc au niveau énergétique, il ne sollicite pas beaucoup d'énergie. Les tests كنقسموهم كاين des tests intermittents كاين des tests continus. Les tests continus ما غاديش يعياو فيهم غيزون انكور بلوس كو بالنسبه للوليدات الصغار راه عندهم ان سيستيم دوتو ايفوليسيون بيرسونيل، راه ملي تيعيا تيوقف. دونك ils ne vont pas, on va pas les bousculer de point de vue énergétique. ملي تنهضروا على السكولير on est sur les 12 ans 13 ans 14 ans حتى ل 18 ans. راه وصلنا سكون ابل حنا عندنا في سميتو في التكوين لا بوست فورماسيون، سيتادير la post-formation, c'est-à-dire c'est des seniors. C'est des confirmés. Bal civil ou bal scolaire, c'est pratiquement des gens qui ont intégré التلميذ في sa formation. Donc راه وصلنا لواحد المستوى ديال الوعي ومستوى ديال لونغاجمون ديال التلميذ. بالنسبه لا préparation physique, خويا سعيد، ce que tu as appelé le multilatéral, je l'appelle autrement, c'est ce qu'on appelle le multiforme. Ou le multiforme, c'est une approche d'entraînement, ce n'est pas une phase d'entraînement. Les entraînements préparatoires, compétition, transition. في البريباراسيون يمكن لي نقسمها جينيرال سبيسيفيك. داكوغ، هادو تقسيمات التسميات ما عندهمش علاقه بالcontenu. Là, le contenu, le multiforme ou ce que tu as appelé le multilatéral, c'est une forme d'intervention au niveau pratique. C'est une approche pratique. D'accord? Tu as parlé de la latéralité au niveau d'ILHEI.
داكشي هضرت لك على لا كورديناسيون. داكور، لا كورديناسيون لي فاكتور ديالها راه قلت انا اوردر. داك الدي شنو هي؟ لا ديسوسياسيون فيها لا لاتيراليتي. داكور، حنا ما بغيناش نمشيو او فون شوز. حنا باش الاخوان يتبعونا تنهضروا دو فاسون سطحيه، تنعطيو يعني لي تيرما كونوتاسيون دو فاسون اسكيل بويس سويفر لو ديبا. ولكن هنا في النقاش يمكننا اون بو ديفلوبي. الا خدينا تيرم بتيرم نقدروا نديروا مداخله كامله في تيرم واحد. لا ديسوسياسيون on peut faire toute une intervention عليها. Croisé, latéral, tout ce que tu veux, au bas du corps, etc. Par rapport à la détente, la détente, c'est une force. Lorsqu'on évalue la force, bien sûr, on est au niveau de la force du bas du corps, c'est la détente, du haut du corps, le lancer. Et lancer de médecine pour évaluer la force du haut du corps, on peut l'évaluer. Plus que ça, d'abord, l'instrumentation scientifique qui nous permet, avec ce qu'on appelle le myotest, des appareils au niveau des hanches, au niveau des différentes articulations, pour mesurer la vitesse et l'explosivité, tout ce que tu veux d'une articulation, d'un groupe musculaire. Au niveau scolaire. Au niveau scolaire, ce que tu appelais la détente, c'est ce qu'on appelle le squat jump. تنديروه مع الحيط كتطير كتنقز وتطلع للفوق ودير une autre trace et on mesure la différence pour dire que cet élève saute telle distance en centimètres. C'est une détente ديال التحت. ولكن لا فورس راه ما كايناش غير في الرجلين. Et on la transmet vers le corps par rapport à ايش؟ par rapport à la sangle abdominale اللي تنرفورسيوها قلنا par des exercices de gainage. Ou même le gainage, ou le gainage, au niveau des différentes articulations, au niveau de l'idine, au niveau des épaules, au niveau de la c'est une façon de bloquer une articulation pour pouvoir transmettre l'énergie une partie du muscle, une autre partie du muscle, au-delà d'une articulation. Donc, j'ai essayé de relever tout ce que tu as dit, essayer de répondre. Une récupération. Un indice au niveau de la vitesse, 15 à 20 fois le temps de travail. Par rapport à l'endurance, il y a une autre approche. L'approche par rapport au style de travail qu'on fait. Il y a un intermittent, l'intermittent. Un ensemble d'intermittents. Le long, le moyen, le court, une minute, une minute, une minute, c'est-à-dire une minute de l'khidma, une minute de raha. 30, ça veut dire 30 secondes de l'khidma, 30 secondes de 10, 20, c'est-à-dire 10 de l'khidma. C'est une approche de l'entraînement intermittente. D'accord? Je pense, c'est bon? Donc, d'accord. Donc, la récupération dépend du type d'exercice. L'endurance. Est-ce qu'on pourrait éventuellement parler d'endurance, de récupération au niveau de la force? Est-ce que l'énergétique est sollicité au niveau du travail de la force? Travail de la force, si je suis en train de faire un travail de force dans une salle de musculation, n'est pas le même si je le fais dans un travail sur le terrain. La force, Barassa, tout à l'heure, j'ai souligné le terme force-endurance. Ou l'endurance-force, c'est-à-dire le fait de faire un travail de force le plus longtemps possible. Donc là, je peux parler de récupération. Mais si j'exécute un exercice 6 fois lentement, avec une charge supportable, la force est organisationnelle. Comment on la sollicite? On تنديروا جوج ثلاثه تيخدموا نفس التمرين، واحد تيخدم، واحد تيحسب، واحد تيرتاح. Et on fait une rotation. Donc, la récupération, il est l'organisation d'IALI, qu'est-ce que la récupération? Parce qu'elle n'est pas très importante. Parce qu'elle n'est pas solliciter un très haut niveau qui nous engage et qui nous oblige
à mettre en place un processus de récupération. Mais المسائل الأخرى كلها كاين des procédés, كاين des formules par rapport أنا نمشي معك بعيد أنا نمشي معك هضرنا على الفيتاس وتنهضروا على لونديرونس لي دو انديرونس. الصوت ما كاينش، الصوت ما كاينش دوبوي تقريبا 3 4 مينوت كتقطع الصوره وكيقطع الصوت، الصوت قليل ما كيجيش كاع. لا استاذ كاين الصوت، راه هي المشكل عندك، الصوت مسموع. Donc, si vous permettez, je termine la réponse. الصوت كاين، الصوت كاين. D'accord, باش نعطيو راه بان لي شي واحد هز يدو depuis le début. Donc, pour clôturer le débat, la notion de récupération, راه منين هضرت انا قبيله على le travail de capacité et le travail de puissance, راه هي tout un tableau على حساب ce que je fais, ça me demande combien de temps pour récupérer. Un exercice, alors que l'entraînement, ce n'est pas un exercice. C'est 2, 3, voire 3 séries, 2, 5, 4, 6 répétitions. Donc, il faut s'engager dans ce processus de mise en place de temps de récupération qui correspond à ce que je fais. D'accord? Si je fais un travail de puissance de 6 secondes, de 7 secondes, je suis sur la première filière énergétique, je suis sur un travail, on va dire, de vitesse maximale, atteindre la formule. Si je suis sur un travail de capacité, un travail de 20 secondes demande au moins 2 voire 3 fois le temps de 20 secondes, 40 voire 1 minute de récupération. Si je suis sur 1 minute, il faut prendre en considération l'intensité de l'exercice. Si je fais un exercice à 60%, je ne suis pas à 100% ou la voir à 110 à 120% de la VMA. Donc, كل تمرين على حساب le temps ديال الخدمة، على حساب le pourcentage de la VMA nous renvoie vers un type de récupération bien précise. Dernière chose, la récupération, le fait d'être active ou passive, on a dépassé ce stade. D'abord, ce qu'on appelle communément la récupération active, elle engage aussi un processus énergétique. Donc, il faut réfléchir sur le concept de la manière de récupérer les quatre lignes vraiment en récupération complète. D'accord. Donc, نعطي الكلمة للسي محمد إذا بغى شي واحد يدخل. شكرا أستاذ. مرحبا أستاذي. المداخلة الأولى الأستاذ داخل بأروباسك، لكم ممكن تأكتيفي الميكرو. الميكرو أستاذ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سلام. أول حاجة تنشكر السي حيدة على هاد المداخلة ديالو. صراحة أول حاجة فاش نبغيو نتبعو واحد اللقاء، واحد الندوة، هذاك تنشوفو لانترفونون صراحة، وتنشوفو كذلك حتى لو تام لي بروبوزي. اليوم صراحة أنا حاضر بالنسبة لو تام لأن عجبني وكنت نتسنى يعني منه يعني مجموعة من الحوايج، ولكن صراحة السي بن حيدة أنا فهمت دابا فاش جاوب على الأخ اللي كان قبيلة، فهمت لو سوسي ديالو على أنه إلا بري اون كونسيديراسيون لا ديفيرونسياسيون ديال لي نيفو ديال الإخوة اللي متبعين. ولكن فاش تنهضروا حنا على بلانيفيكاسيون مثلا في لو سيستيم سكولير، صراحة كنا تنتسناو على أساس علاش حنا في مثلا في السكولير واش ما يمكن ليناش مثلا حنا اون فاصون واحد لو سكولاريزي فيغ لو هو نيفو، سيتادير علاش ما تكونش عندنا مثلا واحد لا فولونتي ديال واحد دي زونسينيون كما كاينين دي زونسينيون اللي ما تيبغيوش مثلا ما عندهمش الفرصه ولا ما عندهمش لي مويان ولا نقدروا ما عندهمش الوقت باش انهم يمشيو مع واحد نقولوا ليليف اللي غيولي اتليت من بعد، كما راه كاينين دوطر يعني اونسينيون اللي عندهم الوقت وتيكونوا دي ديريكتور تكنيك، تيكونوا دي زونترينور في دي كلوب
اللي تياخذوا بيد ذاك الوليد، وعلاش حنا ما نمشيوش من السكولير ونعاودوا نطلعوا حتى نمشيو على لي شامبيونات دو موند ولي جوز اولمبيك. انا كنت نتسنى سي محمد بن حيده على ان لا بلانيفيكاسيون تكون ادابتي لو سكولير دو مانيير اسكو مثلا نمشيو نشدو هاد لا بلانيفيكاسيون. ولا نهضر كما هضروا قبيله سي بلوس لا بيريوديزاسيون، نمشي مثلا بلي بيريود بلي فاز بلي زيتاب بلي مويان بالفوليوم بالانتنسيتي الى اخره، اون ايسي ان بتي بو دو لادابتي فواحد لو كوتي سكولير. نقول مثلا الا كان انا غير اقتراح السي بن حيده الا سمحتي، مرحبا مرحبا مرحبا. نقول مثلا على ان حنا مثلا كاساتذه نلتحقوا مثلا شهر 9. دونك البرومي اوبجيكتيف الا هضرنا على بيريوديزاسيون، حنا نمشيو غير بالبيريوديزاسيون اللي هي واش غنديروا السامبل ولا الدوبل. سيتادير الاساتذه التربيه البدنيه اول اوبجيكتيف عندهم واللي هو اجباري هو الكروس. ستيفي فاش نمشي انا الكروس، الاستاذ التربيه البدنيه اللي بغى يخدم وبغى يدير الاشعاع يعني على المستوى المدرسي ديالو على مستوى الرياضه المدرسيه، تيدير واحد لا ديتيكسيون فور دو تيست، افتراضا على ان هذا لو تيست هذا مثلا حنا تنقولوا لو تيست اللي هو دومي كوبر ولا سومي كوبر. انا تنعترض عليه في واحد الاتجاه، لان مجموعه من الاخوان تيقول لك الي فاليو لا فيما، الوغ كو نورمالمون حتى لا فيما الي فاليو با باسكو سي ان تيست كي ايفاليو سي اون فيتاس موين. لان فاش تقول له لي تجري 6 مينوت راه تيجري وتيوقف، ومن بعد تيجري شي شويه ومن بعد تيرتاح. خاصنا اون دو ايفالوي سا فيتاس موين، يعني شحال من مره جرى شحال من مره وقف. في الى موين لهاد الوليد راه ماشي الفيما، لان راه الفيما سي اون فيتاس ماكسيمال. دونك نمشيو انا التوجه عندي في هذا الاتجاه، ما عنديش التوجه ديال واش هذا كاتيس واش صادق ولا ما صادقش. ديجا من الاول بالنسبه لي ليكسبليكاسيون ديالو هي هذه. دونك رجع لا فولونتي ديال لو بروف. انا بالنسبه لي الا كان ممكن سي محمد يعني نمشيو في هذا الاتجاه ديال ان نقولوا على ان الاستاذ عنده لا فولونتي. لو بروميير اوبجيكتيف ديالو هو الكروس، والكروس البريمير كومبيتيسيون عنده هي شهر 11. وشهر 11 واش يمكن لنا من شهر 9 لشهر 11 نقدروا نوجدوا الوليد باش انه يتكاليفي لنا الريجيونال اللي تيكون في شهر 12. ومن الريجيونال يمكن كاليفيو اون طونكو بروف دو بي اس نكاليفيو الناسيونال اللي غالبا تيكون مثلا وقيله في شهر 2. هذه المساله ديال لا بريباراسيون اللي هي فيزيك ديال واحد لو سكولاريزي، راه الا كانت مزيانه في الديبي راه اوتوماتيكمون راه غادي نوصلوا لا بيريوديزاسيون اللي هضرتي عليها، هي اللي هي لا بري كومبيتيتيف لا بيريود بري كومبيتيتيف. ستيفي الا كان واجد في هذه لا بيريود بريباراتوار راه بالطريقه هذه غادي نمشي لاتليتيزم وافيك ان ترافاي سبيسيفيك بارابور شنو غادي يجري واش 1005 ولا 3000 ولا 6000 غتلقى على الاقل ضرب بعدا واحد 70% من لا بريباراسيون، وغيولي يلعب لي لاتليتيزم بريباراسيون. اي بوركوا با نمشي معاه بعيد ان هذا الاتليت اللي كان تالونتيو واللي انا غيحفزني انا كبروف انني نولي نمشي معاه مثلا الهو نيفو، يعني يولي يشارك على المستوى الناسيونال. الا كان شي حاجه مزيانه نمشي معاه كبير. ونهضر معك سي بن حيده على التجربه استاذ الله وما يجزيك غنكثرش بخير. بزاف. انا بارك الا كان مرحبا، ممكن مرحبا. تخرج شويه الله يجزيك بخير على حسب الوقت. لا مرحبا مرحبا ماشي مشكل لا صافي تفضل. انا صافي انا عندي حوايج اخرين ولكن صافي بارك الله شكرا. لا مرحبا شكراً. مرحبا. استاذي ما عطيتينيش فكرني في الاسم الله يجازيك بخير. معك تباب محمد زهير، استاذ مبرز داكور. وطالب مرحبا مفتي. مرحبا استاذ. مرحبا أستاذ. سيدي زهير. استاذ نعطي وي. نقدروا نزيدوا واحد المداخله ولا جوج وتقدر تجاوب. لا جو بريفير. شوف يا با بقاو حتى اخوان ما عنديش مشكل. انا لو ديبا مانتيريس وكما بديت المداخله ديالي الهدف هو ليشونج. داكور. دونك سيدي زهير انا غادي نعطيك الا سمحتي الا تسمعني جوج المسائل. انا في اللي درت مداخله في هذا الاطار ديال تكوين فريق تنافسي في رياضه جماعيه مدرسيه. داكور.
في البلانيفيكاسيون ايتو. انا غادي نعطيك استاذ اللي قلتي انا في نهضر على نفسي، ولكن في 99 جيت المؤسسه درت انا مشروع رياضي في الجمعيه الرياضيه. داكور، درتو على 3 سنوات، مشروع شخصي مع مجموعه اخوان ديالنا اللي ربما راه كاين شي وحدين في المسطحه. المشروع هو المشاركه الدوليه في العاب القوى، وخدينا 3 سنين وكونا فريق الفتيات والفتيان اعلى مستوى، شاركنا فيه في بطوله العالم وربحنا بطوله العالم المدرسيه في كارلو فيفاري في لاتشيكي en 2002 99 ل 2002. الاخوان ربما كاينين هنا كيلكوزان، وهي الصوره اللي وريتكم في الاول اللي فيها الهلالي واللي فيها عقاوي واللي فيها كما يسابيل مجموعه ديال البطلات اللي باقيين الان تيشرفوا بلادنا. هذا بوغ تو دير ملي كتكون لونغاجمون كيكون الظروف وكتكون المشروع مبرمج دون لو طون. داكشي علاش قلت لك الرياضه المدرسيه الانسان اللي باسيوني تيلعب على الوقت. اما بالنسبه لسنه، انا سنه بالنسبه للاتليتيزم ما تيكونش هدف. انت تي لا بيان دي كاين مجموعه د المحطات مديريه جهوي واحد جهوي جوج، وانا قلتها في بدايه المداخله ديالي وطني، هادو اهداف. دونك تنمشي بهدف المجموعه ديال اللي تناخذها من القسم من المؤسسه تنجمعها باش يكون عندي الهدف ندربها في بلانيفيكاسيون سكون ابل ان ميزوسيكل سور ان موا، يعني تيكون عندك شهر تقريبا باش دير لو بروفانسال ديال المديريه. والهدف هو انك بعدا تكاليفا، يعني ما يمكنش تو بروجيت دون الهدف الاولاني تتكاليفا كيكون عندك مجموعه فيها ربما دي زيكيب دو 10 وتيوليو خص نردهم 6 باش يمشيو للريجيونال، والريجيونال خصني نتكاليفا عاوتاني هدف ثاني، خصني ندرب الفريق باش نمشي للهدف الثاني باش نكاليفي 4 الناسيون. دونك حتى المسائل راه كانت مضبوطه على حساب محطات. دونك بالنسبه للالعاب القوى راه سهله، راه الهم تيكون في الالعاب الجماعيه اللي تتكون او دولا دو فيفري، تيكون عندك الوقت في انك تهيئها وانك دير مقابلات داخل المديريه وتهيئها. هذه انا يعني سطرت في الاول الى عندي 3 الحصص في الاسبوع. جو سوي سور لو ديفلوبمون. دونك سي جو سوي انغاجي، si je fais une bonne prospection et je prépare un petit groupe performant, sachant pertinemment بان ملي تنتواجد في واحد المديريه تيكون عندي اون فيزيون ماكرو على المديريه، وتنعرف بانني راه المستوى المؤسسه ديالي راه كاينه واحد المؤسسه جامعه دراري ديال الفريق المدني ديال المدينه اللي ما نقدر نربحها. دونك هنا هادو مجموعه الاهداف كتسطر على حساب لونفيرونمون فاش كتواجد. دونك هادو مجموعه المحطات، وتنتمنى انا عطيت غير دي زانديس ديال الاجابه، ويمكن الحوار نزيدوه من بعد اذا كاين الاخوان. مرحبا استاذ. نعطيو الكلمه للسي محمد بالرحيلي. الى ممكن تاكتيفي الميكرو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مشكور السي بن حيدة على هذا المداخله القيم وعلى هذا العرض القيم. بطبيعه الحال انا عندي واحد السؤال تري بريسي، بغيت نعرف اسكو لي جون كي اون انستوري لي زوريونتاسيون بيداغوجيك كو سو سوا سيل de 2009 ou 2010 pour 2007 pour le second cycle, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés lorsqu'ils ont mis en place le test d'évaluation de 600 mètres, du 600 mètres et du 1000 mètres pour évaluer le cycle d'endurance. Et merci. شكرا. أستاذي العزيز سيدي محمد، je m'abstiendrai de dire se sont trompés لأن كاين الكونتكست ديال كل مرحلة. أنت tu l'as bien dit 2007-2009 راه il y a 12 ans, il y a 14 ans. D'accord. Donc déjà la nomenclature ou la ils sont toujours
Ils sont toujours en vigueur. باش نتفاهم. Ils اي sont لا toujours en لان vigueur. لي تكست انا نقول لك لي تكست لوسكي سون ميز ان بلاس راه في العالم كامل اون برينسيپ راه سي 10 ans سي 12 ans و ابارتيغ دون ايتود ديال لي تيست لي تكست كتبدل اي لي تكست راه ربما كاين بعض الاخوه اللي شاركوا معنا في هذه المرحله كاين سكون ابل لو فلو دو تكست غادي نجبد دابا اي تكست غنلقى كيلكو بار 3 بوان هنا 3 هنا 3 points. Haduk 3 points pour te permettre de se justifier si jamais tu fais autre chose que ce qui a été dans le texte. D'accord. هذا بالنسبه l'écriture du texte. N'importe quel texte في هذه المساله. هذا من جهه اخرى انا غادي نصادقك الراي في هذه المساله. ملي غنقولوا ان 600 متر تدوز combien de temps. انا باش نهضر معك سيونتيفيكمون الوقت فاش كدوز لا موين. نعم. Pour les équipes d'ICES ou pour les scolarisés, les novices, les novices. Au moyen. دابا حيت على حساب ce que tu vas dire, on va la placer في التست في لا travail في l'endurance ولا durée ولا ماشي durée, course de durée ولا ماشي course de durée. 3 minutes pour les filles. 2,50 pour les 2,20. D'accord. Pour les garçons. D'accord. دابا انا شوف انا au-delà du texte. دابا حلا ما يكونش دو لان 600. Vous parlez 600 du 600 mètres. 600 mètres. Supposons que c'est 3 minutes. Supposons que c'est 3 minutes. La deuxième filière énergétique اللي هي فيها اللاكتات et non pas l'acide lactique. دابا حتى les dominations ربما الاخوان بحال النهار هضروا عليها اللي فيها لي لاكتات تتبدا من 20 secondes في la puissance ديالها jusqu'à 45 à 50 secondes ou la capacité ديالها كتبدا في 45 jusqu'à 2 voire 3 minutes. Donc je suis sur la deuxième filière énergétique et tu as tout à fait raison. Et tu as tout à fait raison. D'accord? Donc je suis sur les lactates sur une activité qui n'est pas vraiment spécifique en endurance. L'endurance c'est une 12. L'endurance qui a deux phases. La puissance ديالها كتبدا من 2,30 jusqu'à 5,6 minutes et de 5,6 au-delà. La capacité. Donc انا بالنسبه ليا الى كانت une course d'endurance خصها تفوت les 3 minutes. متفق معك انا فهمتي في يعني في الجهد ديالها في الخدمه القاصحه ديالها entre 3 minutes jusqu'à 5 voire 6 minutes. ou la vraie course de durée c'est au-delà de 6 minutes هي الاخوان اللي كيديروا راه بعض المرات ملي تدير قلتي tout à l'heure je sais pas qui l'a dit le semi cooper ولا au-delà على le test راه 6 minutes c'est راه je suis en plein d'une épreuve d'endurance. D'accord. Oui. Au-delà là je suis sur l'endurance. D'accord. شكون الاخوان قبيله فكرتيني اللي هضر على تترجع ليا المهم شي واحد هضر على لو تيست دو سيمي كوبر ولا سي سعيد هو اللي سعيد جو نسي با ما شنو ما عقلتش شنو قال بالضبط انا جو نوتو ولكن هذيك زهقت ليا ما بقيتش عاقل شنو سا مو ريفيندري مرحبا. شكرا دونك جو بونس جي ريبوندو خويا محمد. وي بيان سور ميرسي بيان ميرسي خويا دونك نتفق معك نعطيو الكلمه للاستاذ اشرف. استاذ اشرف ميكرو. دابا مسموع؟ وي مسموع. لا مشى الميكرو. ودابا وي دابا مزيان. استاذ السلام عليكم. بغيت نشكرك على هذه الكونفيرونس والاخوان كاملين. عندي واحد لا كيسيون. انا اونترينور عندي ليسونس تي وفي الاول دوزت ليسونس تاع على ود باش نمشي في البريباراسيون فيزيك وقالوا لي استاذ دابا هاد العام هذا غندوز استاذ صوت غير مسموع باش ندوز ليسونس ديال البريباراسيون فيزيك. واش كاينه كتسمعوني لا؟
يا استاذ الصوت عندك تيتقطع. سولت على انا عندي ليسونس دي، Oui. ما عرفتش واش كتسمعوني. دي كتسمع. عندي ليسونس دي، وهذا العام ندوز ليسونس سي في الفوت، وباغي ندوز مرحبا، وي. سميتو وباغي ندوز ليسونس ديال بريباراسيون فيزيك، وباغي نعرف الصوت استاذ الا كان ممكن تبدل البلاصه. الصوت استاذ واش كاينه هي هاد الطريقه هادي، ولا ممكن دوزنا عندي سميتو مسار مثلا. دابا فاش Même si moi, بلاتي je vais essayer نقرب de répondre. Je vais essayer de répondre. Je crois savoir la question d'Yelk, même si c'est pas, ça fait pas partie de l'ordre du jour, mais il n'y a pas de problème. بالنسبة La préparation physique, c'est ce qu'on appelle les formations spécialisées. Il est en manque. لحد الان كاينين بالنسبه لا فيدراسيون دو فوتبول كاين دو بروموسيون اللي دازو et qui ont formé 55 entraîneurs préparateurs physiques certifiés. هاد ال 55 يعطيو مجموعه ديال الفرق، كاين مجموعه الفرق الناس خدامين فيها on va dire sans qualification. Madame, la loi OPS permet à l'enseignant et au kharij madame Rachid انه exercer, donc ils sont dans la légitimité, mais la fédération exige le certificat. Le certificat, من المسائل اللي كانت طلبات الجامعه في الاول باش دار انها تكون لا ليسونس سي، دابا ولاو تيقولوا لا ليسونس بي، و c'est une formation centralisée qui se fait au niveau du centre, c'est-à-dire au niveau du centre national. كاين des essais de temps à autre au niveau des ligues اللي تيساهموا كل واحد على حساب المستوى ديالو انه يعاون لا بوبولاسيون كي سو تروف اوتور باش تعطيه مجموعه المعطيات اللي بور لارمي et le rendre performant au niveau de la préparation physique, mais sans qu'il ait le sésame, le certificat de préparateur physique, qui, il est livré par la Fédération royale marocaine de football. Donc, c'est un autre débat. وكاين نقاشات فيه. espérons que ça se débloque وان التكوينات يعني يتفتحوا، sachant كأن مجموعة الجامعات دوموندور اكثر من هذا، بان جامعات يعني دي زونيفرسيتي بدات كتفكر انها دير تكوينات دون سو سونس بايونت دون اون فورماسيون كونتينيو. شكرا استاذ. مداخلة الأستاذة والأستاذة سامسونج جالاكسي جي 3. ياكم ميكرو أستاذ. أستاذ. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. أستاذ المعمر به من مدينة الريش. مرحبا أستاذ. نيابة ميدلت، أريد أن أشكر الشكر الجزيل بن حيدر بن هيدا محمد وجميع المتدخلين، وأريد أن أشكر جميع المتدخلين في الندوة السابقة، منهم الأستاذ شاروفي وغيرهم، وعلى رأسهم أستاذ ملي. الو، كتسمعني ولا تقطع شي؟ واش مسموع السي الانصاري؟ وي 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 مسموع. الصوت مسموع. أشكر السيد، كما أريد أن أشكر الطاقم التقني وجميع الأساتذة التربية البدنية الغيوري. إذا أستاذ أشكرك جزيلا. أريد أن أتطرق إلى نقطتين. Premièrement, concernant les capacités et les qualités physiques.
est-ce que vous pensez qu'on peut évaluer toutes les capacités et les qualités physiques? Personnellement, je pense que il y en a qui ont des capacités qu'on ne peut pas évaluer, telles que la vitesse de réaction, par exemple. Alors, comment ose-t-on ou prétendre développer une telle capacité alors qu'on ne dispose pas d'un outil d'évaluation ou de mesure? À ce propos, je voulais adresser un message من هذا المنبر هذا من la plateforme que j'ai inventé un instrument qui mesure la vitesse de réaction et que j'ai enregistré à l'Olympique et j'ai eu un brevet d'invention et par là, d'après ma propre expérience, je vois que la plupart des enseignants, notamment les jeunes, à chaque fois qu'on rend visite les jeunes, la vitesse de réaction, alors qu'on ne peut pas évaluer cette vitesse de réaction, telle que la capacité, par exemple, spatio-temporelle. كيفاش غادي نيفاليوها، كيفاش غادي نعبروها. هذا فيما يخص الشطر الأول. الشطر الثاني أستاذي فيما يخص تيست كوبير ou test course navette. Alors, personnellement, je crois que le test Cooper a plus de validité et moins d'objectivité. Alors que le test, par exemple, léger course navette, il y a plus d'objectivité et moins de validité. Par le fait, on n'est pas censé faire courir les élèves, par exemple, les scolaires, les deux tests اللي كنستعملوهم ما عندناش البديل. يعني ailleurs في الدومين سبورتيف يمكن كاينين ولا جو سي با موا انا جو مانتيريس في الدومين انا كاستاذ انسينيون اكتيف جو سوي توجور فهمتي امارس ديما التربيه البدنيه كاستاذ في القسم. اذا هنا كنشوفوا بان في تيست كورس نافيت on fait courir les élèves en quelque sorte, comme on impose le même rythme, même effort physique à tous les élèves. Alors, on n'est pas censé faire ça. يعني à chaque l'un des finalités ou des compétences, c'est la gestion de l'effort. Un neuf scolaire, c'est comment apprendre à l'élève comment gérer sa capacité, ses efforts. Alors, course navette par exemple, كنجريوهم بواحد الإيقاع imposé, alors que, entre parenthèses, les faibles, ils parviendront pas à continuer. Si, alors que, نشوفوا في course test Cooper, c'est en quelque sorte قلبنا courir, parcourir. C'est-à-dire, مبدئيا, on prend la mesure ou là combien un sujet ou là un élève a pu faire en 100 mètres ou là sur 100 mètres ou là 60. Alors le test Cooper, c'est en quelque sorte l'inverse. On a déterminé le temps et on voit l'élève combien il a pu parcourir. Alors moi personnellement, je pense que le test Cooper, si on parvient à le rendre un peu plus objectif, ça sera mieux et ça sera l'idéal. Encore une fois, merci à tout le monde. شكرا أستاذي. شكرا سي بيهي، طول العمر ان شاء الله ومازال نشوفوك parmi العائله ديال اساتذه التربيه البدنيه. On est fiers ديال الناس les précurseurs bien sûr. On rend toujours hommage à l'Assassinat d'Ielna, même si moi aussi je suis au bout du tunnel. Moi aussi, bientôt je pense qu'on a, on est pratiquement on a le même âge, même si je parais un peu jeune. Donc, أستاذي أنا تفكرت المسألة اللي قالها الأستاذ قبيلة أروباسك هي ديال لو تيست دو كوبر métier évaluation, la VMA. Tout à fait.
où c'est un test continu qui évalue la condition physique, qui a des valeurs, des intervalles, les très bon, moyen, etc. Donc, c'est une évaluation plus ou moins subjective par rapport à une classification qui est mise en place par le test. Par rapport au test navette, c'est tout à fait normal que le test. C'est un test progressif à incrémentation 0,5 km par heure, toutes les minutes 0,5 km heure. والوقت اللي تيوقف شي واحد تنعرفوا la fourchette où il se trouve et sa VMA et le palier فاش وقف. Et c'est l'objectif du test. فين ما تيوقف شي واحد تنعرفوا sa VMA il se situe à quel niveau. Et à partir de là, تنديروا une classification ديال القيس وتنديروا les groupes de niveau باش يمكننا نخدموا par groupe de niveau. باش نخدموا لا كاباسيتي اللي تكلمتي عليها اللي هي لو ريتم ما يمكنليش نخدموا دو لا ميم مانيير بين واحد تيجري ب 11 كيلومتر على لور وواحد تيجري ب 19 كيلومتر على لور. On ne peut pas avoir le même rythme. Donc, le test me permet de classer mes élèves. Je parle toujours au niveau scolaire, de classer mes élèves, de les mettre de groupes de niveau approximativement voisins. لأن إلا بغيت نكون ميثوديك راه خصني ندير كل واحد في لا فورشيت ديالو. Alors que je n'ai pas cette qualité. Parce que je n'ai pas le temps nécessaire, je n'ai pas l'infrastructure nécessaire, je n'ai pas les conditions nécessaires pour le faire. L'individualisation, donc je mets des groupes de niveau, entre 3 et 4 groupes de niveau dans mon groupe classe, et qui me permettent de tracer des circuits adaptés à chaque groupe. Je vais travailler de la même manière. Si je fais par exemple être capable de courir 6 minutes avec le même rythme, je sais que 6 minutes, tout le monde va faire 6 minutes. Mais le groupe des performants, il va faire, je vais dire peut-être, il va faire 1800 mètres. Le groupe des moyens, il va faire 1600 mètres. Et le groupe des moins bons, il va faire 1400 mètres. Et tous les 3 groupes vont faire 3 tours. Alors que le tour des moins bons, il est de 300 mètres, le tour des moyens, il est de 400 mètres, le tour des bons, il est de 600 mètres. Donc, c'est des parcours différenciés. J'ai le même objectif, mais avec 3 groupes de niveaux différenciés sur 3 parcours différents et qui me permettent de viser, on va dire, la même composante au niveau du test d'endurance. Pour la réaction au signal, tout à fait d'accord, on ne peut pas, avec les conditions qu'on a, dire qu'on va évaluer la réaction au signal. Mais par contre, la réaction au signal permet de réaliser une performance sur 30, voire 40 mètres, voire 50 mètres. Et au-delà de cette réalisation et au cours de mon processus d'apprentissage, je vais pouvoir dire à l'œil nu que celui-là a réagi plus rapidement que le signal ou elle a réagi tardivement. À l'œil nu, juste dire ça, mais pas au centième, au millième de seconde comme le font au niveau civil. Donc déjà là, ça me permet de dire, toi tu réagis très tard ou trop tard. Donc il faut essayer de réajuster les réactions aux différents signaux, donc des cycles d'apprentissage, de réaction au signal visuel, auditif, kinesthésique, avec matériel, sans matériel, à 2, à 3, sur des petites distances pour travailler rien que le démarrage et la réaction aux différents signaux. Donc c'est possible, mais sans prétendre dire que je suis sur l'objectif à 100%, parce que les moyens et les outils d'évaluation ne me le permettent pas. J'évalue à l'œil nu
au niveau scolaire. Au niveau civil, c'est une autre façon de voir les choses. J'espère que j'ai répondu, Sidi Behi. شكرا أستاذ. Si. إلا باقي شي مداخلة، إلا كاينة شي مداخلة السادة الأساتذة. أستاذ جرمية. أستاذ السلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam. الصوت مسموع؟ مسموعة أستاذ. أولا البوابة على لي فيديو كونفيرونس وصول كذلك الأستاذ سي محمد. سي محمد كنت حضرت معاه في واحد اللقاء في السطات، واحد دو جورني ديال لا بريباراسيون فيزيك في الجامعة ديال المعهد. بغيت غير نتفاعل معك في واحد النقطة ديال هاد المسألة ديال لا بريباراسيون فيزيك لي سيونس دو بي اس. الى اي حد هاد المسألة ديال لو ديفلوبمون ديال لي كاليتي فيزيك قادرين نحققوها حنا في 2 سيونس دو بي اس بار سيمين، وكيفاش ممكن نلقاو ان كومبرومي ما بين هاد لا براتيك هادي والمدخل ديال لونطري بار كومبيتونس التدريس بالكفايات في لو بي اس. واش اوني دون ان روجيستر دو ديفلوبمون نيت دي كاليتي فيزيك، واش اوني دون ان registre de maintien, de consolidation, de sollicitation. هاد لي تيرم هادو انا شي خطرات كنبقى نفكر فيهم وكنبقى نقول الى اي حدين فين هو لو تيرم اكزاكت اللي ممكن تستعملوه ويلقى بلاصتو في المدخل ديال الكفايات. لان هاد لا براتيك هادي حنا واش قادرين، واش في الطاقه يعني ديال الوقت عند هاد الماده هادي اللي ولات كتشارجا بزاف ديال لي كورون. وغادي نرجع نحضر عاوتاني حتى لي باراديغم اللي كانوا كيتحكموا في لو بي اس من ليستوار حتى لدابا. يعني راه كيجيو لي زونطرينور كيقولوا هذا راه لو شون ديالنا حنا، كيجيو لي ميدسان كيقولوا راه لو شون ديالنا حنا، كيجيو لي فيزيولوجيست كيقولوا راه لو شون ديالنا، كيجيو لي فيلوزوف كيقولوا راه لو شون ديالنا. ولات هاد لو بي اس بحال قلتي ان لابوراتوار كنجربوا فيها كلشي وكنبغيو بحال قلتي نديكلينيو منها كلشي. انا الشيء اللي عجبني هو انك مشيتي لدوك لي كفايات ودوك البرنامج ديال التدريس واستخرجتي ما يوحي انه ممكن نطوروا ولا ممكن نلقاو شي حاجه كيليستر هذاك لو ديفلوبمون دي كاباسيتي فيزيك. انا بغيت نعطيك غير واحد التجربه كنت قمت بها. انا كنت درت واحد لو سيكل ولا ان باركور دو فورماسيون ديال لا فيتاس، وبغيت نشوف واش ممكن نديفلوبي لا كاباسيتي انايروبي الاكتيك في هذا لو سيكل ولا لا. واش ممكن نديفلوبيها ولا نسوليسيتي لا كاباسيتي الاكتيك في ان سيكل دو فيتاس. بقيت كنسول راسي كنقول واش في 2 سيونس نقدر نديفلوبي لا كاباسيتي الاكتيك عند الدراري، وقلت راه ربما ما نقدرش ولا ما غنتوفقش. وقلت عطيتها واحد لا كونوطاسيون اخرى، راه نعيشهم هاد الدراري نعيشهم في هاد الاكسبيريونس ديال هاد لي ديستونس ديال 100 120 130 140 متر، ونشوفوا واش ممكن يعيشوا هاد التجربه ويقيسوها يجريو بهاد لا كادونس في هاد لي ديستونس. دونك ديما كيبقى عندي التساؤل واش ممكن نمشيو في لو ريجيستر دو ديفلوبمون دي كاليتي فيزيك في 2 heures دو بي اس la semaine. Merci bien, c'est Mohamed. شكرا أستاذي. مرحبا. وأنا غادي نحيد لي كيسيونمون اللي حطيت الفوق ابرونتيساج وحطيت تحت ديفلوب. Si on parle du registre EPS, éducation physique, je suis sur l'apprentissage.
Donc, ça n'a pas les moyens de réfléchir pour pouvoir essayer de développer ses qualités physiques au-delà de l'année scolaire, au-delà de sa vie de scolarité. Je suis sur le registre apprentissage. Ça n'a pas les moyens pour se prendre en charge lui-même dans sa vie de tous les jours. Et on l'a relevé sur le texte. Développement le long de sa vie. Il a مشينا l'ISS par contre وهضرنا على le développement. Je suis tout à fait d'accord معك. Moins de 3 séances 3 créneaux ما يمكنليش نجبد الكلمه ديال développement. D'accord. تنهضر على la consolidation. Donc les acquis اللي تيخدموا au fur et à mesure de sa scolarité à travers les différentes activités اللي تيدير. Je suis sur la consolidation. شي حاجه اللي شدها وتثبتها وتانتغريها تولي ديالو. Mais développement, passer d'une étape à une autre étape positivement, je veux dire, une évolution, c'est au moins 3 séances, tout en tenant compte des spécificités de la capacité. Il y a des capacités qui demandent énormément d'investissement, énormément de temps, énormément d'engagement moteur pour qu'ils puissent être touchés de façon positive. Ok, des créneaux, je peux voir l'évolution. Je suis certain que le cycle, je dirais de sprint, si tu as touché l'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect réglementaire, d'ici des temps de passage fois de la distance, sprint, personnellement, je vais l'évaluer sur 40 mètres. D'accord. Les 3 composantes de sprint, le démarrage, l'accélération, le maintien d'accélération, il se situe à 30 mètres, exactement. 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Donc, les distances, on va dire la qualité de sprint et à partir de là relever les composantes de vitesse que je peux faire évoluer, faire progresser. Le démarrage. Donc le fait de diversifier les stimuli au niveau du démarrage, le démarrage en lui-même, les 4 premiers appuis, il a quand la qualité d'appui, les déplacements, je peux toucher le démarrage, l'accélération, donc la synchronisation sur entre 10 et 20 et puis de 20 à 30 mètres permet aussi de me renseigner sur on va dire la segmentation de la distance de sprint. Et à partir de là, un exemple. J'avais cité un groupe, on va dire, d'élèves, mais de sportifs jeunes. عندي باش نتلقى جوج واحد تيسبق واحد في 10 متر وتيكونوا ايغاليتي 20 متر والاخر تيسبقوا في 30 متر. داكور. هذه دابا سور 30 متر غادي نلقى لو طون، غادي نلقى واحد تيسبق، ولكن سور 10 et 20 الاخر اللي سابق. Donc ça me renvoie, ça me renseigne sur une compartimentation de la vitesse. Et à partir de là, تنمشي ce qu'on appelle le spécifico-post راه ذكرته قبيله في السبور كوليكتيف وتنقول بان لو جوور اكس اللي تيسبق في 10 متر و 20 متر سي ان جوور explosif aller plus vite possible vers un ballon ou disputer un ballon, alors que le joueur 2 c'est un joueur d'espace اللي خصك تعطيه الكره قدامه il doit accélérer sur 20-30 mètres pour وتيربح وتياخذ الكره. Donc c'est 2 profils différents de 2 joueurs, واحد تيسبق في 30 mètres وواحد تيسبق في 10 mètres. Donc c'est une composante de la vitesse, de la qualité vitesse, mais il est différencié par rapport à la distance. Donc ملي تنوصل 100 mètres ou 120 mètres بالنسبه للدراري
راه تنمشي لواحد لو كومبوزون سكون ابل لوندورانس فيتيس لان تنولي نخدم على لي 30 40 متر وتنعاودهم pour développer هذيك 100 متر 120 متر في l'apprentissage je suis sur des distances courtes ما غاديش نعاود des 100 متر ولا des 120 متر c'est pratiquement impossible pour développer la vitesse mais développer les composants de la vitesse à partir des petites distances et à partir des petites distances ça va me renseigner sur les longues distances. J'espère que j'ai répondu si j'en ai. شكرا. شكرا السيد الكريم. إلا نشوفوا إلا كاينه شي مداخلة السادة الأساتذة والسادة المفتشين. مرحبا بمداخلة ديال السي معزوزة أستاذ تربية بدنية في الجزائر الشقيقة. مرحبا بأسئلة ديالك. ممكن تاخذ الكلمة. سي معزوزة. الميكرو أستاذ الله يجزيك بخير. يمكن إلا غير غلط. أستاذ الكريم. السؤال في لي كونفرساسيون أستاذ. مرحبا. Les qualités PHOC pour la natation. Les qualités physiques, je pense, pour la natation. Je sais pas. Physique. Physique, تكون شكون هذا أستاذ معزوزة. أستاذ الكريم ضمن المداخلة كانت pour prétendre باش يمكن لي نتكلم على واحد الرياضة خصني ندير لها واحد الدراسة معينة اللي نخرج منها comme je l'ai bien fait tout à l'heure au niveau des sports collectifs et comme on l'a fait pour l'athlétisme les qualités physiques déterminantes d'accord اللي تنقدروا نخدموا عليهم pour les développer donc بالنسبة déjà اللي تنهضروا على الناتاسيون أستاذ الكريم le cycle de respiration n'est pas le même d'accord donc ce qui est volontaire تيولي réaction بين l'inspiration وبين l'expiration le terrien monsieur le terrien ملي تيكون برا حنا كاينه عمليه الاستنشاق اللي كتكون وحده فولونتير وحده رياكسيون في الماء تنوليو ليكسبيراسيون هي اللي كتولي فولونتير تنعكسوا لو سيكل هذه وحده donc la qualité d'endurance c'est ce travail d'une autre manière les qualités de récupération aussi تعرفوا بان la peau ديال الانسان هي celle qui nous permet de dégager de la valeur pour pouvoir mieux récupérer si on met des combinaisons ou là on met des choses sur notre corps qui les matières la chaleur dégagée on dégage ou là on consomme de l'énergie pour la dégager donc déjà on est sur une utilisation énergétique zaïda بالنسبه للماء l'eau en lui-même qui englobe le corps humain ici qu'on وسط الماء il empêche cette récupération donc ce qui fait la récupération بالنسبه للنageur il est différente par rapport aux autres sports d'ailleurs il est conseillé بالنسبه les nageurs lorsqu'ils s'entraînent d'avoir une bouteille d'eau chaque extrémité pour pouvoir de temps à autre boire pour pouvoir récupérer et pour pouvoir dégager cette chaleur. Donc, c'est un autre système d'entraînement qui met en valeur les qualités physiques musculaires, qualités physiques de force, qualités physiques d'endurance, qualités physiques de souplesse le haut du corps, qualités physiques de gainage. Je pense à un spécialiste. Le bas du corps, comme vous le savez, il y a donc pour pouvoir avoir plus de propulsion, pour pouvoir avoir plus de flottaison, pour pouvoir avoir plus de déplacement dans l'eau. Donc, pour programmer un cycle de préparation technique et physique
dans un bassin. Donc, c'est une autre façon de voir. C'est d'autres processus d'entraînement, mais qui sont basés essentiellement sur l'étude de la discipline natation. شكرا أستاذ. إلا ما كانتش شي مداخلة السادة الأساتذة، إلا مازال شي مداخلة ولا شي سؤال. إلا ما كانش أستاذ كلمة ختامية. دونك اولا سعيد انني تواجدت معكم المساء، وسعيد انني وصلت مع الاخوان الاصدقاء ديالي، اساتذه، اخوان ديال معهد مولاي رشيد، طلبه. حاولت قدر المستطاع انني نتقاسم معهم مجموعه المعارف، تجربه فادير ديال 33 ولا 34 ديكزارسيس à tous les niveaux، تجربه معرفيه في مجموعه الميادين، وتقاسمت معهم هذه المعارف. طبيعي انني سنكون استفدت من مجموعه المداخلات، هذه مساله طبيعيه في ليشونج. تنتمنى ان نكون قدر المستطاع جاوبت على التساؤلات ديالكم، وانني حاولت ندير وإن كنت ما دخلتش بلوس اون ديتاي في مجموعه ديال المسائل، انني جي بو سورفولي la pratique de la discipline avec une composante physique à niveau. La possibilité de justifier notre intervention par rapport au texte, il est là. Kaina, la préparation physique à tous les niveaux. Kaina, on peut l'évaluer sans problème. Donc, ça se prend 6 ou 7 points, les mesurables, qui posent problème, mais il y a 13 à 14 points اللي سنقدروا نوضعوها بارابور او تكست اللي كتهم البروغري، كتهم التعلم والتلقين، كتهم المعارف، يعني كيف ريغلومون الكومبورتمون وسط القسم اكسيتيرا. دونك هذه مجموعه ديال الملاحظات حاولت نستقيها من لي تكست اللي كاينين، لي تكست اون فيغور، لي تكست بيان سور اللي كانوا بمناسبه هذا اللائحه اللي كتم كامل. وحاولت قدر المستطاع انني نوضع مجموعه حلول يمكن اللي تقدر تديفلوبا من الاخوان، كل واحد على حساب لونفيرونمون فاش يعمل، على حساب المعطيات اللي تحيط به، باش يطور الاداء في ظل هذه الجائحه. تنعرف بان التلاميذ تيبغيو يقيسوا الكره، تيبغيو او دولا دي اكتيفيتي اتليتيك، مي سي اون اني اكسبسيونيل، سي اون ايتاب اكسبسيونيل اللي خصنا نتعاملوا معها بحذر. يعني وتنتمناو ان هذه الجائحه تفوت، وان تسمح للاساتذه والتلاميذ والطلبه انهم يرجعوا للعادات ديالها، علما بان ما عمرنا غنرجعوا للحاله القديمه. علاش؟ لان تغيرت مجموعه الحوايج اللي خلاتنا اننا غادي نحاولوا نغيروا من التصرفات ديالنا اليوميه، وكذلك يعني التصرفات ديالنا داخل الحصص التدريبيه، لان ولا دابا التلميذ ولا الطالب واعي يعني بالمراحل التلقين ديالو، انه بدا تلقى حلول ديزالتيرناتيف هو نفسه باش يطور الاداء ديالو، والتي تتبع مجموعه برامج عبر لي فيزيو كونفيرونس دو براتيك. حنا تبعونا بوندون لو كونفينمون مجموعه الناس عاديين، طلبه، دي زاتليت، عبر المسطحات المتاحه باش يقوموا بتدريب، باش ياخذوا دي زوريونتاسيون، باش يطوروا الاداء ديالهم. وهذا في حد ذاته ربحناه في هذه الظروف. وشكرا للاخوان ديال البوابه ديال الاساتذه التربيه البدنيه على المجهود الجبار اللي تيقوموا به، وعلى يعني الفرصه اللي يتيحوها للاخوان، سواء البوابه يعني بار دي فيزيو كونفيرونس، سواء انا شفت مجموعه ديال الخططات، الجدادات، البرامج اللي كتوضع في المنصه، اللي كتساعد الطلبه وكتساعد الاساتذه اللي كيونطام لور كارير انهم يستافدوا، انهم يلقاو مجموعه حلول متاحه
اللي تخليهم انهم يفكروا ويهيئوا المسار المهني ديالهم في احسن الظروف. شكرا. شكرا أستاذ، وشرف لينا الحضور ديالكم معنا أستاذ، وتنشكرك بزاف مرحبا أستاذي على العرض القيم والمميز، وتنشكر جميع المتدخلين وجميع السادة الأساتذة الحاضرين معنا اللي غناو النقاش بالأسئلة ديالهم ومداخلاتهم. والصراحة أنا كأستاذ تربية بدنية استفدت بزاف من هذا الكم الهائل من المجموعة ديال المعلومات. وفي الأخير باسم جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب وداخل الوطن العربي، أشكرك أستاذي الكريم. إذا سمحتي كلمة، إذا سمحتي مرحبا. قبل ما تشكرني أنا بدوري نسيت ما نشكر الإخوان اللي شاركونا، الأخت من الجزائر والأخ من تونس أو العكس. وهذا سي توت افوتر اونور اللي كتتيحوا الفرصة عند الإخوان ديالنا يعني في البلدان المغاربية أننا نتبادلوا التجارب. شكرا. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. شكرا.